OFW nga Filipina nga si Chermay Innova gidulong na sa iya sini katapusan nga Pulawayan sa iya sini nga mga abyan ka mga himata may mga opisyal man sang syudad may mga opisyal man sang dumalag kag probinsya nga nag-attend sa nanibitan nga lubong may detalye sa sini nga balita Ami Berondo ujang Ami kami gindulong na sa iya katapusan nga Palahuayan ang napatay nga OFW sa Hong Kong nga si Chermay Innova sa nagligad nga Lunes. Madamo ang nagpakita sang suporta sa pamilya ni Hinova kalaki pang iya sini mga kaparyentehan kag abyan. Nagupod man sa kasubo ang isang pamilya Hinova sa Vice Governor Nonoy Evan Contreras kag sumuman si Congressman Jane Tan Castro sang segundo distrito sang Capiz. Sa karon sa pagid kadako nga palamang utanon sa iya sini pamilya kag mga abyan ang gintunaan sang iya sini nga kamatayon sa Hong Kong kung inibala ang nag-suicide o kung biktima sang isa ka krimen budyan exam. So ang pamilya gihapon nagalaom nga matagaan sang closure ang ining nanibitan nga pagkamatay ni Cherry kay sa nagwa nga autopsy report sa aton sini nga PNP Crime Lab budyong amin nakabutang dito nga nahulog siya sa isa ka mataas nga lugar budyong amin. Yes, Mr. Sam, so mo ina ang nagwa nga resulta sa autopsy. Resulta sa autopsy sa medical legal ni Dr. Martinez kag ini Mr. Sam ang iya gitunaan sa iya sini kamatayon due to fall Mr. Sam o na pagkahulog dito sa building nga iya sini ginaugurahan. Unfortunately 2 months to 3 months makuha ang final autopsy report sa Hong Kong amo na pang ginahulat-hulat naton but as of now siguro we are hoping may closure ining pagkamatay ni Chermay kag para maano man siya bala no magatawhay man sa saya sa katapusan nga Palawayan kag siyempre iya pamilya masanagan man kung ano gid ang natabo sila sining kaanak. Salamat gid Budyong Ami sa mga report. Amuya to ato sini madulong nga report para sa Budyong Kapihan News ini si Ami Berondo ang tingog sa Kapisenyo.